क्लास 8 उसने कहा था एकांकीर आधाখিনিৰ পৰা অসমীয়া অনুবাদ কৰিব লৈছোঁ। लाजवंती, मैंने शमशेर को हंसते खेलते फौज में भर्ती करवाया। मैं शमशेरक हाही ধেমালি কৰি হাঁহি খেলি তেওঁক মনৰ ইচ্ছামতে ফৌজত ভৰ্তি কৰাইছিলোঁ। यह मेरा ही कलेजा था আৰু शमशेरो मोरे कलिजा আছিল। मेरे सिर का साय फौज में काम आया আৰু কৈছে যে মোৰ শিৰৰ যিটো সেন্দুৰ সেইটোও फौजत काम আহিছে। मैंने उनके बड़े बेटे को फिर फौज में भेजा আৰু মই তেওঁৰে ডাঙৰ ল'ৰাটো কি হৈছে আকৌ সৈনিকত পঠাইছিলোঁ। यह मेरा ही कलेजा था আৰু এইটোও মোৰেই কলিজা আছিল। बलबीर, और अब तुम्हें क्या हो गया है माँ? আৰু বলবীৰে কৈছিল যে এতিয়া তোমাৰ কি হৈ গ'ল মা? लाजवंती, यह मेरा ही कलेजा था আৰু এইটো মোৰেই কলিজা আছিল। मैंने सोचा, মই ভাবিছিলোঁ, उसका बाप फिरंगी की लड़ाई लड़ता हुआ मरा, যে মই ভাবিছিলোঁ যে তেওঁৰ দেউতাক আংগ্ৰেজীবিলাকৰ লগত যুদ্ধ কৰি মৰিছিল। उसकी आत्मा खुश होगी, তেওঁৰ আত্মাটো সুখী হ'ব। अपने बेटे को अपने देश की फौज में देखकर, যে নিজৰ ল'ৰাটোক নিজৰে দেশৰ সৈনিকত চাই পেলাই বা দেখি পেলাই। बलबीर, अगर बापू आज जिंदा होता तो वो मुझे कभी न रोकता। দেউতা যদি আজি জীয়াই থাকিল হয় তেতিয়াহ'লে মোক কেতিয়াও ফৌজত ভৰ্তি হোৱাৰ কাৰণে বাধা নিদিলে হয়। वो सिपाही था, তেওঁ সৈনিক আছিল। वो सुरमा था, তাৰমানে তেওঁ কি আছিল বীৰ আছিল। তেওঁক মনত ৰাখিব লগা তেওঁ মানুহ আছিল, সাহসী আছিল। लाजवंती, वो सुरमा था, তেওঁ সাহসী আছিল। कहते हैं 7 गोलियां उसकी छाती में लगी, আৰু কয় যে 7টা গুলি তেওঁৰ বুকুত লাগিছিল। पूरी 7 गोलियां ठंडी हुई, আৰু গোটেই 7টা গুলি ঠাণ্ডা হৈ গৈছিল। तब कहीं उसकी राइफल उसके हाथ से छूटी, আৰু তেতিয়াহে তেওঁৰ হাতৰ পৰা তেওঁৰ ৰাইফলটো কি হৈছিল তলত পৰি গৈছিল, হাতৰ পৰা গুচি গৈছিল। बलबीर, उस शेर बाप का बेटा मैं, আৰু সেই সিংহৰ দৰে দেউতাৰ ল'ৰা মই। हमारे देश की पवित्र धरती को बैरी रोनता चला जा रहा है। কি আমাৰ দেশৰ এই পবিত্ৰ পৃথিৱীখনক, এই পবিত্ৰ ধৰতীখনক বেয়া মানুহবিলাকে কি ৰনতা খচি দিছিল, গছকি শেষ কৰি যাই আছে। মা তুম মুझे यूं बांध कर न रख, মা তুমি মোক এনেদৰে বান্ধি নাৰাখিবা, যাবলৈ দিয়া। लाजवंती, सारा दिन तू अखबार में सिर दिए रहता है, গোটেই দিনটো তুমি अखबार বাতৰি কাকতত মূৰটো সোমাই বহি থাকা। बलबीर, घर बैठा मैं तेरे काम नहीं आऊँगा, আৰু ঘৰত বহি বহি মই তোমাৰ কাম নাহো মা। मेरे सारे साथी भर्ती हो रहे हैं, মোৰ গোটেই ফ্ৰেণ্ডবিলাক দোস্তবিলাক মোৰ লগৰীয়াবিলাক ভৰ্তি হৈ আছে। पीछे गाँव में अकेला मुझे खाली कोठे खाने को डरेंगे, আৰু পিছত এই গাঁওখনত মই অকলে থাকিবৰ কাৰণে ভয় লগা হ'ব। মই বৰ হোৱা বুলি যে কয় এইটো হয়। मुझे खाली कोठे खाने को डरेंगे, তাৰমানে মই অশান্তিত থাকিব লাগিব। माँ तुमने वो तस्वीर देखी है, মা তুমি সেই ফটোখন দেখিছা, সেই পিকচাৰটো দেখিছা? हमारे प्रधानमंत्री की, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। अखबार उठाकर माँ को दिखाता है, আৰু কি বাতৰি কাকতখন উঠাই মাকক দেখায়।